Amém. Saudar a igreja com a paz do nosso Senhor Jesus. 皆さん、主の部屋がありますように、Mais uma vez, estamos aqui hoje reunidos, é uma grande alegria. 改めて私たちこの場に来るということはとても喜びを持っています。É gostoso nós estamos na casa do Senhor cada domingo. 皆さんと一緒に集まるのはとても嬉しく思っています。 Como minha esposa disse, nós não tivemos aqui semana passada. さっき、妻が皆さんに言ったように、私たち先週こっちに来られなかった。 O coração nosso fica sempre preso aqui nos domingos, não tem como fugir daqui, né? 毎週日曜私たちの心をこっちに縛り付けて本当にここから逃げることはできません。 Nosso físico pode estar em qualquer lugar. 私たちはどこ行っても Podemos estar fazendo muitas coisas em outros lugares. 他でいろんなことをやることができるかもしれない。 Mas nós, quando temos esse grande amor, o nosso coração sempre vai estar aqui nesta igreja. でもこの大きな愛があるからこそいつも自分の心はこの教会に思ってます。 Fica olhando toda hora o relógio いつも、時間を見て e a gente vai lembrando cada fase que a igreja, cada parte do culto que está sendo realizado naquele momento. 時間通りで教会今、このところに、やってたりとか今賛美に入ったりとか、この時間によって、言葉に入ったりということをいつも思い浮かべます。 Como diz a palavra na Bíblia, fala, mais vale um dia estar na casa do Senhor do que 1000 dias no mundo, né? 言葉に書いている通りに、一日が私たち死んでいる中にいるということは他より、いいということなんです。 Como foi anunciado hoje, é o culto da Santa Ceia. 先ほど私たちというように、本日は生産式の礼拝です。 E é uma passagem que eu sempre gosto de estar lendo, retorno a ler e retorno a trazer muitas vezes várias pregações aqui sobre essa passagem, porque é algo que eu sempre estou aprendendo com ela. いつも、いろんな、箇所を見ていつもこの、箇所、こういうテーマに対して箇所を見てますが、でいろんなところを読んでも、ますます、勉強になることがあります。 Convido a igreja então a abrirmos nossas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 4. 皆さんと一緒に、マタイによる福音書の4章 Capítulo 4, versículo 1 ao 11. マタイによる福音書の4章1節から11節まで読みま A す。 tentação de Jesus. イエスの誘惑を受けた。 Mateus 4, 1 ao 11. マタイによる福音書、1節から11節まで。 Diz a palavra do Senhor. A seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador aproximou-se e lhe disse: Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: Está escrito: Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: Se és o filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: Aos teus anjos ordenará ao teu respeito que te guardem. E eles se sustentarão nas tuas mãos para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E lhe disse: Tudo isso te darei se prostrares e me adorares. Então Jesus lhe ordenou: Retira-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele darás culto. Com isso o deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. マタイによる福音書4章1節から11節まで。さて、イエスは悪魔から焼けるため、霊に導かれてアレノに行かれた。そして40日間、昼夜も断食した後、空腹を覚えられた。すると、弱くする者が来てイエスに言った。神の子ならこれらの石がパンになるように命じたらどうだ。イエスはお答えになった。人はパンだけで生きるものではない。神の口から出る一つ一つの言葉で生きると書いてある。次に悪魔はイエスを
聖なる脈に連れて行き、神殿の屋根の端に立たせた、言った。神の子なら飛び降りたらどうだ。神があなたのために天使たちに命じると、あなたの足が石に打ち当たることのないように、天使たちが手であなたを支えると書いてある。イエスはあなたの神である主を試してはならないとも書いてあると言われた。さらに悪魔はイエスを非常に高い山に連れて行き、世のすべての国々のその繁栄ぶりを見せて、もしひれ伏しては私を褒めるなら、拝むなら、これをみんなを与えようと言った。するとイエスは言われた。退けサタン、あなたの神である主を拝み、ただ主を使えようと書いてある。そこで悪魔を離れ去った。すると天使たちが来てイエスを支えた。Amém. E o tema de hoje, no caminho da transformação. 本日のテーマは、変化の道へ。Eu sempre tomei essa passagem da tentação de Jesus no deserto como uma aula para minha vida e eu acredito que seja também para toda a igreja. このイエスが誘惑を、受けた箇所に対して私にいつも読むときに、自分の人生のための授業であるということを思っていた。Eu coloquei a borboleta como símbolo desse tema de hoje para nós como cristãos. 私たちがクリスチャンとして、本日のテーマはこの蝶は私たちの、のようにクリスチャンの、ものとなります。Não sei se todos conhecem a história da transformação da larva até a borboleta, o processo que ela passa. 皆さんがその、蝶は、芋虫から蝶になるまで、どういう、プロセスを受けるのが皆さん知っているでしょうか。Quando ela tem essa transformação, chega a época que ela vai ter que sair desse casulo, porque ela se tornou uma borboleta. 皆さんが見ている通り、その、芋虫となった、で蝶々になるために、まずそのさなぎから出ることが必要なんです。Justamente nesse processo da sua transformação, ela tem que fazer um esforço muito grande para poder sair desse casulo. で、ちょうどその、プロセスの中には、蝶々がそのさなぎから出るときに大きな力を入れる必要があります。Mas a história da borboleta, ela se encontra mais nessa parte do esforço dela. でもちょうどこの、その蝶々が、力を入れているところを、皆さんに目的として、見せたいと思います。É necessário que ela passe por esforços para poder se livrar desse casulo. このさなぎから出るには本当にその蝶々が力が必要で頑張らなければならない。Se nós olharmos para ela, parece que nós estamos olhando uma borboleta que está sofrendo ali dentro daquele casulo, procurando um jeito, procurando um modo para poder achar força, para poder achar a forma como ela pode sair desse casulo. ちょうどその蝶々がさなぎから出ていくときに、私たちはそこを見ると、本当にその蝶々が苦しんで、あまりに力を入れてて、そこから出ようとしてるんです。E todo esse esforço é para o bem dela. でもその大きな力してるのはその蝶々のためである。Porque se alguém for ajudar essa borboleta a sair do casulo, なぜなら誰かその蝶がそのさなぎから出ようと、手伝おうとすると、depois que ela sair com a ajuda de alguém, その人の、助けで、そこから出た場合は ela não vai conseguir voar. もう二度とそこから出て、飛ぶことができません。 E ela não vai conseguir sobreviver. で、そこから生きることもできない。 Diferente de todo aquele esforço que ela faz para poder sair, depois que ela consegue sair sozinha, ela consegue voar.
なぜなら蝶がそのさなぎから出た後から力を入れた後、そこから飛んで出ていくことができる。Aos nossos olhos parece sofrimento grande. 私たちの目から見ますと、本当に大きな苦しみを受けているということを私たちは思います。Mas aos olhos de Deus, ele vê que é necessário. でも神の目から見ますと、その、苦しみが必要なんです。Agora, se nós olharmos pela passagem que acabamos de ler em que Jesus foi para o deserto, でも私たちさっき読んだ箇所を見ますと、イエスは砂漠に行って、o primeiro versículo, capítulo 4, diz: a seguir. その、第一節はこういうふうに言っています。霊に導かれてということを書いてあります。Foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto. 霊によってイエスはそのあれのに導かれたという。A seguir do quê? その後は何のためだったんで Se しょう nós voltarmos para o capítulo 3, Jesus foi batizado. 私たちは、3節を見ますと、イエスはバプテスマを受けました。 E logo em seguida, o Espírito de Deus levou Jesus até o deserto. でその聖霊を受けた後から、霊によって、あれのに、導かれた。 Não foi uma escolha, 自分が選択したわけじゃありま mas せん。 foi necessário que o Espírito Santo levasse Jesus até o deserto. でも自分の、選択したわけじゃなく、霊によって、あれのに導かれる必要があったわけです。 E o versículo 1 termina: para ser tentado pelo diabo. でその同じ一節の箇所に、誘惑を受けるためにと書いてあります。 E aqui nós podemos quebrar muitos tabus das pessoas crentes que falam sobre o deserto. でこれで、その砂漠のに対してクリスチャンにいろんな疑問を持つことを私たちはこれで、壊すことができます。 Muitas pessoas pensam, muitas pessoas pregam, dizendo que o deserto é um lugar de sofrimento, é um lugar que o crente tem que tá em pecado, é o crente que não fez coisas certas e por isso está no deserto. いろんなクリスチャンが砂漠にいるということは苦しみの場である、何か間違ったことによってそこに行ったりとか、何か罪があるからこそその砂漠にいるということが多く言われます。 Mas a própria Bíblia está dizendo aqui que foi levado pelo Espírito de Deus até o deserto para ser tentado. でもこの箇所に書いてある通り、誘惑を受けるため霊に導かれてあれのに行かれたっていう。 Então aqui nós podemos aprender que é necessário que nós, como cristãos, também nós somos levados pelo Espírito a um deserto. だからこそ私たちクリスチャンとして霊によってそのあれのに、行く必要があるわけです。 Logicamente que não é o mesmo deserto que aqui é mencionado na Bíblia, um deserto como nos tempos antigos. もちろんこの、聖書に書いてある通りの砂漠わけではありません。 Mas quando Deus fala que o Espírito nos leva a um deserto, esse deserto é pessoal de cada um. Como que vai ser esse deserto? É o Deus que coloca para você. 霊によって私たちは砂漠に連れていくということは、それは個人的な砂漠である。どういう砂漠であるのか私たちは分かりません。 E aqui termina falando, para ser tentado pelo diabo. で、こちらに書いてある通りに、悪魔から誘惑するためなんです。 Aí nós vamos pensar, mas Deus quer que a gente seja tentado por diabo? で、私たちはこういうふうに考えるだろう。神が私たちは悪魔から、誘惑されることを望んでいるでしょうか。 Porque Deus quer disso de nós. なぜ神は私たちそういうものを望んでいるでしょ E うか。 nós podemos questionar, mas nós acabamos de aceitar a Jesus como Senhor e meu Salvador por amor. 私たちはこういうふうに考えるかもしれない。もう愛によって私たちはその救いを受けたんでしょうか。 Porque fala aqui na igreja que Deus é amor. なぜなら、教会では神を愛というふうに書いてあります。 Não, acho que isso aqui não está certo. Para Já. que Deus quer que nós sejamos tentados pelo diabo? じゃあこれは間違いでしょう。なぜ神が私たちは誘惑を受けることを望んでいるでしょうか。 Aí que nós temos que entender qual é o propósito de Deus na nossa vida. だからこそ私たちは神どういう目標を私たちのために思っていることを理解しなければならない。 Porque aqui, quando entramos no segundo versículo, fala que Jesus ficou jejuando 40 dias e 40 noites. 私たちさっき読んだ箇所にも、
書いてある通りに、イエスはその砂漠にいた時に40日間昼、夜も断食したっていうことを書いてあります。 Aí vem a primeira lição, como nós, crentes, recém-convertidos, recém-batizados, quando Deus nos leva ao deserto, nós temos que aprender. で、こちらが、第一レッスンを私たちに、教えています。自分が、クリスチャンになった、ばかりで、バプテスマを受けてどういう行動を取る必要があるのか、こちらに私たちに教えています。 Sabendo Jesus que o Espírito levou ele até o deserto, sabendo Jesus que ele foi levado para ser tentado, イエス自身が聖霊様によって砂漠に連れて行かれ、そこで、誘惑を受けることを知っている上で、 Jesus foi se preparar. イエスは自分自身を準備をしようとした。 Isso vem a segunda lição para nós, nesses 40 dias, jejum e oração, comunhão com Deus, no lugar separado, somente Ele e Deus, ali ele foi se fortalecendo. で、この40日間がイエス様断食して祈りしてずっと神との、交わりを持ってその誘惑のために自分を、準備したということなんです。 Muitos pensam que depois que eu me converto a Cristo, eu aceito a Jesus e Jesus está comigo, eu já posso chegar, chutar qualquer demônio, fazer qualquer expulsão de demônio, posso fazer qualquer coisa. Está errado. 多くのクリスチャンが、クリスチャンになった後もう、何でもかでもできて、その悪霊を発迫したりとか、自分は強いということを思っているのが多いということなんです。 Se nós não aprendemos a nos fortalecer primeiro na palavra, na oração, no jejum, você não vai ficar muito tempo com Jesus. まず私たちが御言葉や、祈りと断食などに、強めて覚えなければならない、しなければ私たちは本当に、神との歩みはあまり続けないことになります。 Por isso que hoje nós vivemos um tempo muito fácil. だからこそ私たち今の時代は何でもかでも簡単の時代に生きています。 Muitas igrejas pregam um evangelho muito fácil. 多くの教会は本当になんか、楽な、福音を語っています。 Não ensina o que a Bíblia está dizendo hoje para nós. 私たちに聖書を教えていることを教えないんです。 Por isso que muitas pessoas têm a ideia equivocada do que é um deserto para a nossa vida cristã. だからこそ多くのクリスチャンが砂漠が私たちのために、理解ができてないんです。 O deserto é o processo para a transformação da sua vida, daquilo que você era no passado, era pecador, para se tornar um cristão. このプロセスが私たちのために、こちらのように自分が前はどうなったのか、クリスチャン、誠のクリスチャンになるためにどういう、段階が必要なのか理解するためである。 Porque se nós não aprendemos a nos fortalecer em primeiro lugar, nós vamos cair fácil. なぜなら私たちはまず自分がどういうふうに強める必要があるのかで、強めなければ私たち簡単に、堕落することがなります。 Se o próprio Jesus, que não havia necessidade de ir até o deserto para ser tentado, porque nós já sabemos que ele é o Filho de Deus, é o próprio Deus, e ele venceria tudo isso. Mas, イエス自身が 100% 神であったのに、その砂漠でその、悪魔の、誘惑に受ける必要はありませんが、 nós temos que lembrar que Jesus veio como homem, era um homem, tinha que sentir como homem, passar as necessidades como homem e vencer como um homem. イエス自身は人間としてこの世に来て、人間として物感じ、不足とか痛みとか、すべて人間が感じることを自分を受けるべきであって、でも人間として、勝利となければならなかったわけです。 Porque diz a palavra, depois de 40 dias e 40 noites, Jesus teve fome.
こちらに書いている通りに40日間後か断食した後、イエス様は空腹を感じた。 E como todos nós, como sendo homem, nós sentimos também fome. で、私たちは人間として、お腹を空くことがあります。 E ele ali naquele momento, o diabo apareceu para tentar Jesus. で、ちょうどその時に悪魔がイエス様を弱く起きるために表しました。 Outra coisa que nós podemos aprender aqui. で、あともう一つ私たちはこれで覚える必要があります。 O diabo, quando aparece para tentar, ele não aparece de qualquer forma, não. 悪魔が私たちに誘惑をする時に、時に来ると、どんな形で、表すでしょう。 Porque a Bíblia aqui, novamente no primeiro versículo, para ser tentado pelo diabo. まあこちらに書いている通りに、悪魔から、誘惑を受ける、ことです。 Qual o significado de ser tentador? Ou aquele que vai tentar? その誘惑するものは、どういう意味するんでしょう。 Diz aqui no dicionário que tenta, que desperta desejo, que dá o interesse, que seduz, que atrai. まあ辞書に書いてある通りに、まあその誘惑的をする、方である。 A função dele é tentar você, a cada um de nós, a cometer erros, a cometer pecado, a se afastar de Deus. Esta é a função do diabo ou tentador. その、誘惑するもの、その悪魔の役目を私たちは神から離れたり、私たちを落とされたり、私たちを罪を犯す、役目である。 Outra lição que nós podemos aprender, quando Jesus foi levado para ser tentado pelo diabo, é a permissão de Deus que nos coloca também de igual forma. Assim como Jesus foi tentado, nós também sofreremos tentações. まあ同じように神がイエス様をその、誘惑を受けることを許されたように、神も私たちにその、誘惑を受けることも許されることがあります。 Como eu disse, o diabo, quando ele vem para tentar, ele vem com estratégia, ele vem já com o objetivo, sabendo a sua fraqueza. 悪魔が私たちを誘惑に来るときに自分の弱みもすべて知っているわけです。 E aqui na palavra nós acabamos de ler que depois de 40 dias, 40 noites, Jesus teve fome. で、こちらに書いてある通りに40日間の断食した後、イエス様が空腹を覚えられ、その時に来ました。 E quando nós temos fome, o que nós queremos? Primeira coisa? で、私たちは、言う時に最初に何が一番言うでしょうか。 É comer. もうお腹が空いたっていう、食べたいっていう。 Qualquer coisa que aparece na nossa frente, quando nós estamos com fome, nós vamos lá e come. 自分が空腹してると、前に出るものを何でもかんでも食べられる。 Quem já sentiu fome é aquela coisa que você mais odeia, mas quando você está com fome, você vai lá e come. 自分が空腹してると一番嫌いな食べ物でさえそのものを食べてしまう。 Que é um sofrimento. なぜならそれ自分が苦しん E でいるから。 ninguém gosta. 自分が誰も苦しみを受けることは、好きじゃない。 E o diabo foi lá e falou para ele: se você é realmente o filho de Deus, transforme essa pedra em pão. で、悪魔は、イエス様に言った、神の子ならこの石をパンになればどうかという。 Porque o diabo é estratégico, ele é inteligente. なぜなら悪魔は頭が良くて、ずる賢さがあります。 Porque ele vai com uma estratégia de desafiar a Jesus a pecar. 悪魔はイエス様を、罪を犯すために、簡単なことを言ってしまう。 Seria muito fácil para Jesus transformar uma pedra em pão, porque ele fazia milagres. なぜなら神は、イエス様はその石をパンに変化することはとても簡単でした。 Mas a partir do momento que o diabo falou para ele fazer, se ele obedecer, estaria contrariando ao Deus e a obedecendo ao diabo. でも、イエス様自身がその、ことに答えようとすると、神に、罪を犯したということだったわけで E す。 quantas pessoas caem nessa tentação por causa da fome? で、
何人もその空腹のためにその誘惑に簡単に落ちる人がいるんでしょう。 Quantas pessoas perdem o seu valor cristão por causa da fome? 何人か自分のクリスチャン生活がその空腹のために落ちる人が何人もいるんでしょう。 Na Bíblia, no Antigo Testamento, tem um exemplo de um que vendeu sua primogenitura por causa de um prato de lentilha. で、私たちは、聖書を見ますと、サウルが自分が長男の、長男の権利を、食べ物のために売ってしまったということを私たちは見ます。 Por que eu falo isso? なぜこういうふうに言うんでしょう。 Quando a pessoa está com muita fome, ela não pensa. 人があまりに空腹されるとあまり考えることができない。 Ela só quer se satisfazer. もう自分が満足することしか考えられない。 Mas se nós estamos firmes no Senhor, sabemos recusar. でも私たちは神に力を持つであれば、私たちはそれを答えるすることができます。 Então a resposta de Jesus foi a resposta mais certa que ele deu naquele momento. だからこそ、イエス様はこの時に一番いい答えを出したわけです。 Não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. 人はパンだけで生きるのではなく、神の、口から出る一つ一つの言葉で生きると言いました。 Muitas vezes nós vemos crentes cristãos que estão passando nesse mesmo deserto. 私たちはいろんなクリスチャンを見て、その同じ、砂漠に、いるということを見ます。 Muitas vezes situações difíceis na sua vida, financeira, trabalho, muitas coisas acumula e a pessoa está ali na provação. 仕事なり生活なり家庭なりいろんな問題が重ねて、自分がもう限界になることがあります。 A pessoa entra no desespero. もうその限界によって自分も、パニックとなります。 Isso é um deserto para aquela pessoa. それがその人の砂漠なんです。 Mas aí que vem a palavra do Senhor. で、ここが御言葉が私たちに与えます。 Não só de pão viverá o homem. パンだけで、人はパンだけで生きることではない。 Jesus já mostrou a sua vitória 40 dias, 40 noites, orando, jejuando. もうイエス様が何日も何日も自分が祈って断食したことを、勝利を見せた。 Confiar no Senhor sempre. ずっと神に信じていた。 Em todo momento, o tentador, o diabo vai querer te tentar a pecar, a desistir, a se afastar, ou mesmo desistir da própria igreja, de ser cristão. 悪魔はいつも私たちは神から離れたり、教会に行かなくなったり、教会から出ようとすることをいつも私たちに誘惑する。 Ele vai fazer de tudo te tentando a desistir de ir para a igreja, de acreditar num Deus de amor, de deixar de seguir a igreja que você tanto ama. あなたが愛する教会を諦めたり、その、神の道から外れようとすることを悪魔はいつも頑張ります。 Lembrando que depois que foi batizado, foi levado ao deserto. Então, depois que nós aceitamos a Jesus, nós cremos que Ele é o meu Salvador, o tentador começa a atuar na nossa vida para você deixar a salvação, perder a salvação. 自分がクリスチャンとなってその後バプテスマを受けた後、その悪魔がいつも誘惑されて、その救いを、諦めて捨てようとしていることをいつも頑張られてあなたに誘惑する。 Cabe a nós, como igrejas, nos juntarmos, nos agrupar e começar a orar. 私たち教会として、一緒に祈りする必要があります。 Essa necessidade que nós temos dessa comunhão, de estar em oração. 私たちは交わりを持って祈りする必要があるわけです。 Não dar o espaço ao tentador para poder fazer com que você desista. その悪魔、その、誘惑する者私たちが、その悪魔に、間を
開けないために私たちその祈り、する必要があるわけです。 para não dar espaço na sua visão que não há solução para a sua vida. 自分の人生にも、そうそう自分の人生に解決を与えられないために、いやいつも悪魔が弱くされているわけなんで、私たちはますます神のもとに近づいて力を持って、もっとその、土台にしっかりする必要があります。 Se alguém passou 40 dias, 40 noites orando e jejuando, ela não vai parar nos 40 dias, ela vai continuar a estar orando e jejuando e buscando a leitura da Bíblia para se fortalecer. もし誰か40日間ずっと断食して祈りした人であれば、そこでやめるわけじゃなく、むしろ続けてずっと神との交わりを持って、断食と祈りの生活も続けるわけです。 O que Deus quer nos ensinar nessa passagem? この箇所は神私たちに何が教えたいでしょうか。 A partir do momento que você se converte, é necessário, importante, você começar a jejuar, começar a orar, buscar sempre o Senhor durante todo esse período. あなたがクリスチャンになった後、その、祈りと断食をまた交わりを取る必要があるわけです。 Porque o nosso deserto não são 40 dias e 40 noites. なぜ私たちの砂漠はたった40日間と昼夜だけではない。 O diabo não descansa. 悪魔は休むことはない。 A nossa vida, até a nossa partida para a glória, vai ser todo esse processo de tentação, um atrás do outro. 私たちが、死んで天に召されるまでずっと悪魔から、誘惑することになります。 E ele vai te tentar em todo instante, qualquer situação, qualquer problema, qualquer momento da sua vida que você demonstra fraqueza, ele vai lá com estratégia, vai começar a querer te derrubar. あなたの人生にどんな時にも弱みを持っている、場所で悪魔はそこであなたに誘惑する。 Então esse ensinamento do deserto é para que nós aprendemos que essa comunhão, quando nós estávamos sozinhos com Deus, com Jesus, jejuando e orando, ela tem que ser contínua durante toda a sua vida. だから、この砂漠の箇所を私たちに教えるのは、その、交わりと断食祈りを持つっていうのを、神との交わりは続けなければならない。 É necessário. それが必要なんです。 Ore, 祈りする、 jejue, 断食もする。 busque o Senhor sempre. いつも神のもとを求めなさい。 Porque cada vez mais a situação vai ficando pior. なぜなら、これからますますその人生が大変になるわけです。 Porque eu digo isso? なぜそういうことを言うでしょうか。 A segunda tentação que Jesus recebeu. まあ、イエス様が、第二誘惑をされたことなんです。 É interessante o lugar onde o diabo levou Jesus. 悪魔がイエスを連れた、ところを、ちょっと面白く思っています。 Aqui a palavra diz que o diabo levou, no versículo 5, então o diabo levou a cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo. 5節、悪魔はイエスを聖なる都に連れて行き、神殿の屋根の端に立たせた。 Uma simbologia para nós nos tempos de hoje. 私たちにこういう、言葉はシンボルがあります。 O diabo não levou porque quis, ele tinha um objetivo de estar colocando Jesus lá na cidade santa, lá no pináculo do templo e no lugar mais alto. イエス様はその神殿の屋根の端に立たせたというのは、目標がありました。 Esse lugar é o lugar que muitas vezes entre religiões, crenças ou outras denominadas igrejas, o auge, o lugar mais alto onde muitos querem ficar. それが、何の意味が終わらしますと、その
宗教により一番偉い、一番トップの、立場を求めるというところなんです。Muitas pessoas anseiam estar no lugar de destaque. Muitas pessoas anseiam estar no ministério como sendo um cargo alto. 教会の中で一番偉いという、場所は多くの方々はそういうところを求めている。Não estou falando somente da religião cristã, mas de todas as religiões. まあ、クリスチャンの、だけじゃなく他の宗教もあるわけです。Essa ansiedade ou esse ego que a pessoa tem, まあその、プライドが人を持っているということは、 isso já dá um espaço da tentação para o diabo usar a sua vida. もうそれだけで悪魔は弱くすることができます。 E ele quer usar você para fazer a vontade dele. で、あなたを使って悪魔の、御心を、にしたい。 Aqui o diabo tenta Jesus falando para ele se atirar. ここで悪魔がイエス様を弱く、されて、そこから飛び降りることを弱くされた。 E fala que aos anjos ordenará a teu respeito que te guardem e eles se sustentarão nas tuas mãos para não tropeçares em alguma pedra. で、ご書に書いている通りに、天使たちが命じるとあなたの足が、石に打ち当たることがないように、天使たちは、手であなたを支えると書いてあります。 Mais uma vez, contrariando a Deus. もう一回、神に反対することを弱くされている。 E agora ele coloca no lugar que você quer um poder maior. で、こちらが、イエス様にあおらせているの、その教会の一番トップの、ところです。 E aqui quando fala cidade santa no pináculo do templo, で、こちらに書いてあるとおり、その、聖なる、都の、神殿の屋根というところは、 nós vemos muitos problemas dentro da igreja, dentro de irmãos, por causa que um quer um cargo maior que o outro. 多くの教会が一番偉い、ところになりたい、ために喧嘩があるわけなんです。 E desentendimento dentro da igreja, divisões dentro da igreja por causa desse poder que eles querem ter dentro da そ própria の教 igreja. 会に力を持つために、いろんな喧嘩とか、また、分ける、分裂することが多くなります。 A fraqueza do homem, それが人間の弱みである。 esse poder que ele quer receber. 自分が、力を持ちたいという望みなんです。 A fraqueza do homem, o orgulho. その、人の弱みはプライドというものなんです。 A fraqueza do homem é a soberba que ele tem sobre as outras pessoas. 自分が他より高く見えるということなんです。 Lembrando que o diabo está tentando em todas essas áreas para nós como pessoa. いつも悪魔が私たちにそういうところにいつも弱くされていま E ele す。 vai continuar tentando. で、これからずっと弱くすることは続けます。 É necessário nós buscarmos sempre a nossa vida humilde. だからこそ私たちはその謙虚な人生を持つ必要があるわけです。 Deus vai levantar todos nós como nós somos. 神は私たちのままでずっと支えてくれます。 Deus vai usar cada um de nós como nós somos. 神は私たちは自分のままでお使いになってい O ます。 maior exemplo é Jesus. 私たちの中に一番トップはイエスだけです。 Sendo filho de Deus, deixou toda a sua glória e viveu no meio de nós como homem. 人の子なのに自分の栄光をすべてを捨てて私たちのために生贄となった。 Não quis ser maior que qualquer um. 人よりも大きくしようとならなかった。 Muito pelo contrário, ele serviu a todos. 逆に他をずっと、支えた。 Demonstrou amor a todos. で、みんなにその愛も表した。 E isso nós temos que vencer todos os dias. だからこそ私たちはそれを毎日勝たなければならない。 Nós muitas vezes ouvimos conselhos errados de pessoas que se dizem cristãos. 多くの場合は私たちは他のクリスチャンから間違った、ことも聞くことがあります。 Pessoas que não leem a Bíblia, 聖書も読めない人なんです。 mas está todos os domingos na igreja, でも毎週日曜日教会にいる。 mas não conhece a Bíblia. でも聖書のことを何も知らない。
e dá conselhos errados. でまた間違ったことを言ってしまいます。 Isso é também uma tentação, それも一つの誘惑なんです。 porque ele vai direto naquilo que nós queremos ouvir. なぜなら私たちが聞きたいことにそれを語ろうとしている。 Qual é o conselho que alguém, um irmão ou um pastor pode dizer para você? Ora, essa pessoa precisa de oração. 誰もが人にこの人は祈りが必要って言うわけなんです。 Mas ele me odeia, ele não gosta de mim, me judia todos os dias. でも私を嫌ってる、いつも私をいじめてるわけなんで、 É melhor falar que quem o apóstolo falou também, manda fogo do céu e manda queimar eles. でパウロが言ったように、天から火を投げて人を殺せっていうわけ。 Mas Jesus fala que não, devemos orar para aquele que nos persegue. でもイエス様は逆に私たちをいじめている方のために、祈りする必要がある。 É necessário conhecer a palavra de Deus. だからこそ私たちは御言葉を知る必要があるわけです。 Porque se nós não conhecemos, vamos acabar dando ouvidos a muitos conselhos que se diz cristão, que se diz estar na Bíblia, mas não é. じゃなければ私たちはいろんな話を聞いてそれに、クリスチャンらしくに見えるいうことを聞かせるんだけども、むしろそれ全然クリスチャンではないことを隠している。 É engraçado que quando tem culto dos jovens faz aquele sabia não. まあいつもその、青年会の礼拝、そのサビアノのコーナーをやりますと。 Tem aquela, foi acontecido aquela parte que falava que está escrito na Bíblia ou não está escrito na Bíblia. いつもそのコーナーで聖書に書いてないか書いてあるかという質問をする。 E justamente são essas palavras que as pessoas usam para dar conselho para as pessoas que estão dentro da igreja, achando que está na Bíblia, mas não está na Bíblia. ちょうどそのところで、その、人がクリスチャンに、言うことを使って全然聖書に書いていないことをその人に言ってしまうわけなんです。 E a pessoa cai. で、人が聖書が何もわからないわけで、それに、聞いてしまいます。 Cai em ouvir o conselho errado, その間違った言うことに聞いてしまいます。 cai em obedecer それに従ってしまいます。 e não conferir na Bíblia でも聖書は全然見 e ない。 peca contra Deus でまた神との罪を犯す。 e acaba fazendo coisas erradas. でまた間違い行動を取れてしまう。 O diabo é esperto. 悪魔はずる賢いです。 E novamente, nós estamos caminhando em que todos os dias vamos ser tentados pelo diabo. だからこそ私たちは毎日悪魔から、誘惑することがあります。 Vai ter fim? それは、終わりあるでしょうか。 Esse deserto vai terminar? その砂漠はいつか終わるでしょうか。 Não. ないんです。 O deserto não vai terminar. その砂漠は終わることがないんです。 Enquanto estivermos nesse mundo, o deserto não vai terminar. 私たちはこの世に生きる限りその砂漠は終わることがない。 Ela só termina quando nós, junto com Cristo, fomos mortos por Ele, com Ele e seremos ressuscitados com Ele. その砂漠はあるのは私たちいつかが死んでしまってイエス様と共に生きていくこととなるわけです。 Então esse é o nosso caminho. それが私たちの道である。 Vamos passar por esse momento difícil. その大変辛い道に歩む。 Porque é necessário como a borboleta foi necessária. 蝶々、必要みたい、のように必要となるわけです。 Se nós queremos ser transformados por Deus, もし私たちは本当に神から変化を求めているということは、 temos que aprender a andar com Deus. 私たちはその神との一緒に歩むすることが覚える必要がありま E o す。 deserto como um símbolo de lugar. で、その砂漠は、シンボルとして É o símbolo de nós estarmos a sós com Ele em todo momento. どんな時でも神との交わりを取るということなんです。 Onde nós não ouvimos nada. 私たちは他のことを何も聞こえない。 E a única voz que nós vamos ouvir no meio do deserto é a voz de Deus. で、その砂漠の中でたった一つの声を聞くのは神の声なんです。 Deixemos de ouvir conselhos errados. 私たちが間違った言うことを聞かない。
deixemos de ouvir muitas coisas que o mundo nos oferece. 私たちはこの世の言うことを聞かない。 E nós temos que ser transformados a dia após dia. で、毎日私たちはその変化をする必要がある。 Mas essa transformação é algo, como que eu diria, gradativamente. でも、その変化というのは少しずつのものである。 Conforme você vai se fortalecendo, você vai ficando mais forte na fé, 私たちが強まることによって信仰も大きくなるわけです。 com certeza a tentação vai ficando mais difícil também. おそらくその誘惑もどんどんもっと難しくなるわけです。 Então alguém pode dizer, então não é bom ser cristão. じゃあ、多くの方々はこういうふうに思うんでしょう。じゃあ、クリスチャンになるのは価値がない。Eu vou virar cristão para ficar depois sofrendo com tentações do diabo? ずっとその悪魔に誘惑を受けるために、クリスチャンとなるのか。 Eu voltando para o mundo não vou ter mais tentação com o diabo. もう世に戻ると全然悪魔から、誘惑することはないだろう。 Eu falo, tem razão. まあ、おそらくそれは正解かもしれない。 Você não vai mais ter tentação se você voltar para o mundo. 世に戻ると全然誘惑されることはあまりないかもしれない。 Porque não vai precisar mais ser tentado. なぜならもう誘惑する必要がないわけなんです。 Sabe por quê? なぜでしょうか。 Porque você já é dele. もうその悪魔のものであるから。 E a tua salvação não vai mais acontecer. で、あなたの救いもすべて捨ててしまったわけです。 Porque nós temos que aprender que uma vez que nós deixamos o mundo, 私たちは覚える必要があります。私たちはその世を捨てると、 quando nós deixamos o velho homem, 古いもの、人間を捨てると、 esse lugar que pertence ao diabo, それが、そのところが悪魔のものであるわけです。 está sob o domínio dele. もう悪魔がそれを支配しているわけです。 A partir do momento que você tem a sua conversão, あなたがクリスチャンになった後から、 passa a seguir a Cristo, イエス様をついていくわけです。 o diabo vai querer perseguir você todo instante. だからこそ、悪魔はあなたをずっと、落とすためについていくわけです。 Porque você deixou de ser do mundo dele. なぜなら、悪魔の、世を捨てられたからこそです。 Porque ele não quer que cada um de nós vamos para o lugar da onde ele foi expulso. 悪魔は私たちは、そこから追い出されたところに私たちを追いかせようと、しないわけです。 E ele vai fazer de tudo para você desistir. で、その、ために私たちは諦めることをずっと、誘惑されます。 E ele vai fazer de tudo para você se afastar de Deus. 神から離れるために何でもかんでもやります。 Ele vai fazer de tudo para você parar de ler a Bíblia. 聖書を、読ませないために何でもかんでもやります。 E ele vai fazer de tudo para você não mais adorar a Deus quando você estiver passando por problema. あなたはトラブルを受けているときに神を拝むことをあなたをやめさせる。 Porque ele vai fazer todas essas tentações para mostrar que aquele Deus que você está servindo não é o Deus que você deve seguir. なぜならあなたをその神を、ついていっている神というのは諦めさせるために何でもかんでもやります。 Com muitas mentiras, いろんな嘘をついたり、 com muitos enganos, いろんな、ごまかしをしたり、 fazendo ilusões, いろんな嘘をあなたに見せたり、 oferecendo coisas fáceis. あなたにいろんな簡単なことをやらされたり、 De pouquinho em pouquinho vai tirando pessoa da igreja. 少しずつ、教会から人を取れてしまう。 E essa é a tentação. それが、誘惑なんです。 E Deus colocou ele para tentar a cada um de nós. で、神は私たちを誘惑するために、許されたわけです。 Não porque Deus quer que veja que nós sofremos, muito pelo contrário. 神が私たちを苦しませることを望んでないわけなので。 Quando eu falei da borboleta, que se alguém ajudar a borboleta, ela não mais vai voar e ela vai morrer logo. 先ほど言ったように、その蝶が、さなぎから力を入れて出ていかないとすぐ死んでしまうわけです。 Esse momento que ele faz esforço para poder sair do casulo, é esse momento que Deus quer que nós fazemos o nosso esforço em seguir a Ele, em obedecer a Ele, para depois que sairmos do casulo, この蝶がさなぎから出ようとしている、苦しみ、
同じように神が私たちが力を入れて成長するために苦しみを与えているんですけど、para nós alcançarmos a liberdade, para podermos voar livre, そこから出て自分の自由を与え、神と共に飛んでいくことができるように。 não neste mundo, この世ではない。 mas aonde Deus nos vai colocar. でも神が私たちに連れていく場所なんです。 Porque nesse mundo já do maligno, como diz a なぜな palavra. 御言葉通りにもうこの世はもう悪魔のものである。 Mas a nossa maior vitória não é neste mundo, é lá na glória com o Senhor. でも私たちの勝利は、この世ではなく、神と共にいる場所なんです。 E a tentação do diabo ele não para. No terceiro ele vai continuar dando mais ainda para o homem. で、ここで悪魔の、誘惑は止めたわけではありません。また続けました。 No terceiro ele coloca assim, oferece o mundo, coloca no lugar mais alto que o templo e oferece todo aquele mundo para Jesus. 悪魔がイエス様に、非常に高い山に連れて行って、その世を、あげようとした。 Não vou dizer nome, mas se nós acompanhamos まあ、 os tempos de agora, 名前は出せませんが、でも私たちはこの世を見ますと、 principalmente no meio da música, 特に音楽の中で、 nós vemos poder, glória, dinheiro, fama. 私たちは力とかお金とか、自分が夢になることはよく見ます。 E esses cantores ele alcançam o mundo inteiro で、その歌手が、世界中で夢となり、 com a sua fama, com a sua glória, com sua música. 自分の音楽で自分に夢となったり、お金とか力を、得ることができます。 E hoje nós vivemos um tempo muito mais difícil. で、今私たちはさらにもっと大変な、時を過ごしています。 Antes, que era antes, não era tão explícito, não era mais escondido. 前はちょっと隠していったんだけども、 Hoje nós vemos músicas em shows que é pura adoração ao diabo. 今私たちははっきり、見えます。その音楽の中で、明らかに悪魔を拝んでいることを見られます。 Isso é a fama que eles têm. それが、彼らの、夢となったものである。 Em troca, eles fazem o que está escrito na Bíblia: adorando ao diabo. そのためにその人たちはこちらに書いている通り何をやっているのか、その悪魔を拝んでいるわけなんです。 Cada vez mais está piorando o mundo. ますますこの世はどんどん、悪くなっています。 E as pessoas estão gostando de tudo isso. で、人たちはそれを見て、好みを持っています。思っているんです。 Infelizmente, muitas dessas pessoas que estão ali adorando a esses ídolos, a esses cantores que declaram adoração ao diabo, estão tirando pessoas da igreja. で、多くの人たちがその歌手を見て、拝んだりして、教会から離れてしまっている。 Porque não estão persistindo no meio do deserto. なぜなら、その砂漠の中で、続けようとしてないからなんです。 Deus nos coloca esse momento para nós nos fortalecer. 神はこのひととき私たちを強まるために与えている。 A tentação faz parte da nossa vida cristã. 誘惑は私たちのクリスチャン生活の一部なんです。 Mas lembrando sempre, でもいつも、覚えています。 cada vitória que você tem sobre a sua tentação 各誘惑に勝利を与えると、 é como se fosse degrau que você sobe numa escada. その、階段の一つのステップを、上がっているという意味なんです。 E você vai subindo essa escada. その階段を一歩一歩、登っていく。 Porque é vitória em vitória. 勝利の勝利で Você vai está indo mais próximo para Deus. ますます神に近づいているという意味をしています。 E essa escada vai levar para a glória do Senhor. で、その階段が神の栄光に連れていくわけで。 E cada prova que você tem, で、各、誘惑を勝つことを、 cada vitória que você tem na sua vida,
その各勝利を、得ることを ela não é esquecida. 忘れることがない。 O nome do Senhor é honrado. 神の名を栄光される。 Você estará honrando o nome do Senhor a cada vitória que você tem na sua vida. その各勝利によって、神の名を褒めたたえることができる。 Jesus venceu o mundo. イエスはこの世を勝ちました。 Ele nos ensina para que nós também venhamos a vencer o mundo. だからこそ私たちはこの世を勝つために教えています。 Jesus ensina-nos a suportar as tentações. 私たちはその弱くに勝つことを教えています。 E o diabo fugirá de vós. で、その勝つことによって悪魔は私たちから離れていきます。 Não desanime. 私たちは諦めない。 Todos nós, individualmente, nós temos um problema. 一人一人誰も問題があります。 A oportunidade, quando foi dada para minha esposa aqui, ela falou algo interessante. 道志前に聞かれていたときに、面白いことを言いました。 Acho que ela falou. Acho que ela falou. Mas é um fato interessante que nós não sabemos os problemas que cada um de nós estamos passando. まあ皆さんが受けている問題は誰もわからないわけです。 Mas é necessário estarmos orando um pelo outro. でもお互いのために祈りする必要があるわけ。 Nós só nos encontramos na igreja no domingo. 私たちはいつも毎日曜日教会で会ってます。 De segunda a sábado, a gente não sabe como cada um dos irmãos estão passando. でも月曜日から土曜日の間に皆さんがどういう生活を過ごしたのか全然わからない。 Por isso que é uma grande vitória para nós, como igreja, nos reunirmos em oração. だからこそ私たち教会として、祈りすることが、お互いに祈りすることはとても、価値があります。 E a igreja de Cristo tem que estar unida em oração. で、そのキリストの教会が祈りで、みんな、交わりする必要があるわ Se け。 torna forte. それで強まるわけ。 Ela cresce. それで、成長することがあります。 Ela caminha. で、一緒に歩んでいくわけ。 E cada vez mais, cada um de nós vamos estar testemunhando de cada vitória que o Senhor deu na sua vida. で、私たちは、証しすることによって皆さんが喜びを持って歩み続けることができます。 Amém. Vamos colocar de pé? どうぞ皆さん、ご起立ください。 Agradecer a esse Deus maravilhoso. この、素晴らしい神に感謝しましょう。 Mesmo sendo difícil, momentos difíceis, nós temos que agradecer a Ele em todo instante. 大変であってもずっと神に感謝すべきである。 Testemunho aqui na frente não é só contar coisas boas. この前で証しするのは、いいことばかり言うわけじゃなく、 Testemunho também compartilhar das dificuldades que está se passando. 証しというのは自分が、トラブルを受けていることを皆さんとの、話するがもあります。 Não é vergonhoso contarmos a situação que estamos passando. 自分が、困難を受けていることを人に言うのは恥ずかしいことではない。 Vergonhoso é não querer buscar ajuda no lugar certo. 恥ずかしいというのは正しいところに助けを求めないというものが恥ずかしいわけです。 Se nós estamos hoje na casa do Senhor, もし私たち今教会として集まっているということは você está no lugar certo. 本当にあなたは正しいところにいるわけです Está cercado de pessoas certas. 正しい方々と交わりを取れているとい E う Deus vai colocar a pessoa certa no seu lado. で、あなたの横に、一番いい人を与えます。 E assim juntos vamos estar orando por Ele. で、そのために、その方々、その人の互いのため、お互いにお祈りします。 Amém? Vamos orar ao Senhor. Senhor nosso Deus, grandioso Pai. 天にいらっしゃる私たちの父上。 Nós te agradecemos a Ti, ó Pai, por ter Senhor, o nosso Deus. 主が私たちの神であるということを感謝します。 Agradecemos a Ti, ó Deus, por que o Senhor conhece as nossas vidas. 私たちの人生すべてをご存知の方である。 O Senhor conhece o nosso deitar e levantar. 私たちが、寝てまた起きることをすべて知ってます。 O Senhor conhece os nossos caminhos, 私たちの道をすべて知ってま os す。 nossos pensamentos, 私たちの考えること、 os nossos 私 corações. たちの心、
também conhece os nossos sofrimentos. でまた私たちの苦しみをすべてご存知です。 Muitas vezes nós nos encontramos num canto ali isolado, chorando. 多くの場合私たちは一人で泣いていることがあります。 Muitas vezes nós não conhecemos uma saída para a nossa solução da nossa vida. 自分の人生のトラブルのために逃げ道が分かりません。 Muitas vezes nós não temos nem força de gritar para o Senhor. 多くの場合私たちは神に祈りする声もない。 Muitas vezes nós pensamos que o Senhor somente está olhando o nosso sofrimento. ずっとその苦しみのことを考えたりして。 Mas não é verdade. でもそれは本当ではない。 Nós cremos que o Senhor está aqui conosco. 私たちと共にいることを信じていま O す。 Senhor está vendo tudo o que estamos passando. 私たちが今過ごしていることをすべて知っています。 Nós pedimos nesse momento que o Senhor nos fortaleça, Senhor. どうか私たちに力を与えてください。 Que a Tua palavra venha estar trazendo uma luz na nossa mente. 私たちにあなたの御言葉がどうか照らしてください。 Que o Teu Espírito Santo venha estar ardendo como fogo no nosso coração. 私たちの心の中であなたの聖霊が火のように燃えてください。 Que nós podamos gritar ao Senhor com dor e tristeza. どうか私たちが自分の苦しみを、悲しみと、叫ぶことができるように Ao pedir socorro para o Senhor. 神に、助けを求め É isso que o Senhor quer ouvir de cada um de nós, Senhor. 本当は一人一人それを求めていることなんで Que す。 nós clamemos para Ti, somente para Ti. 私たちは神にしか求めることなんです。 Às vezes um deserto que nós estamos passando é muito difícil, Senhor. もしかしたら私たちが、取れている砂漠はとても大変です。 Nós gritamos para Ti, Senhor, socorra-me. で、神に叫んで助けてくださいと祈っています。 Ajude-me, Senhor, 私を助けてください。 para que eu possa vencer, 私をそれを乗り越えるために助けてく para que eu だ possa さい。 superar, 私はそれを、乗り越えるためにまた助けてく para que eu ださ possa い。sorrir e me alegrar. で、私たちが、微笑みで、喜ぶことができるように、 Aqui, Senhor, o Senhor tem levantado esta igreja. 神はこの教会を支えています。 Uma igreja que o Senhor ama muito. 愛している教会である。 E aqui o Senhor tem levantado pessoas で、ここで人を立ち上げています。 que oram ao Senhor. あなたにいつも祈っていま E す。 nós queremos estar orando por cada um que está aqui hoje presente. だからこそ、この場にいる方々をのために祈りしたい。 Querendo que o Senhor venha estar nesse momento visitando a cada um aqui hoje presente. 一人一人の心を触れるように。 Como nós não conhecemos o que se passa com cada um durante toda a semana. この1週間ずっと何過ごしたのか私たちは分かりません。 Mas o Senhor conhece. でもあなた、神だけが全てをご存知 E eu で te peço nesse momento, em nome de Jesus, す。で、イエスは何によって私たちを願います。 que o Senhor entra com providência. どうか、答えを与えてください。 Entra com solução, どうか解決を与えてください。 fortalecendo, 力を与えてください。 encorajando, また勇気を与えてください。 transformando, 変化をさせてください。 para que a tua igreja, cada um seja forte, どうか一人一人、が、強まるためなんです。 que aprenda a andar com o Senhor todos os dias. 毎日、神ともに歩ませるように。 E assim nos fortalecemos em Ti, Senhor, でまた神に力を持って、強まるためなんです。 para que possamos caminhar sempre com o Senhor ずっと、神と共に歩ませるためなんで e す。 possamos estar vencendo todas as tentações que o diabo vai estar oferecendo. で、すべて悪魔からの誘惑に勝つように、 Nos dê essa vitória em nome de イエ Jesus. ス様の名によってその、価値を与えてくださ Dê い。 vitória a cada um em nome de Jesus, 一人一人に勝利を与えてください。 para que Teu nome seja glorificado em cada lábio daqui. あなたの名がどうか、一人一人のために栄光されますように、 Nos fortaleça, Senhor, eu te peço. 私たちに強まってください E。cada um seja vitorioso, 一人一人が勝利者となりますよう que に。 possa estar vencendo esse deserto. でまたこの砂漠を与えられることができますよう Em に。 nome de イエ Jesus. ス様の名によって Porque o Senhor tem nos amado あなたが私たちを愛されてま e vai す。 estar amando sempre.
どうか私たちがあなたを、愛することができますように。 E assim nós seremos mais que vitoriosos. で、これに私たちが勝利者よりとなります。 Em nome de イエ Jesus. ス様の名によって Amém, Senhor. アーメン。 Amém. Os irmãos podem tomar assento. どうぞ皆さんご着席ください。